ଜଳଶକ୍ତି ଶେଖାବତ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିଲି ନିତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିଲେ ଯେନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ଜଳଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ରିଜ କମ୍ ବେନିଫିଟ ସରଫେସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ବ୍ରିଜ ଥିଲା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଭାବ କି ଭଲ ସେଠୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆରମ୍ଭ ତ କରିଦିଅ ପଛେ ଦେଖିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୋହର ଲଗାଲା କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡି କାମ ଶୁଣ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଯେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବ୍ରିଜରେ ବ୍ରିଜଟା ହେଇପାରବା କାହିଁ ସେଟା ଏକ୍ଜାମିନ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବ୍ରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ବାକି ପିଲର ମାନେ ସବୁ ଉଠି ଆସୁ ତାପରେ ସେପରେଟ ଟଚ୍ କରବା ନମ୍ବର 2 କେବଳ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମହାନଦୀ ନୁହେଁ ଆମର ଏଇ ଏରିଆର ଗୁଡିଏ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବୋଲିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଇ ନଦୀ ଉପରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋରେଜ କରବାର ଲାଗି डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आरंभ करूँ खाली सामाजिक मैंने गोटे जिन जानवा कथा जेटा मंत्री हेले भी जानी तो मुझे नहीं पार्टी जे जलसेचन जिते पानी अटकाब सब सेंट्रल वाटर कमिशन परमिशन दरकार विभिन्न राज्य मैंने चालाकी काना कले जलसेचन ने देखिए इंडस्ट्रियल पर्पस रे स्टोरेज देखा सेंट्रल वाटर कमिशन परमिशन आवश्यकता नहीं न ओडिशा सरकार चालाकी से समय नहीं देखाली एवं किंतु सेंट्रल वाटर कमिशन सांगे भी आम कथबार्ता छत्तीसगढ़ सांगे टे बहुत प्रोग्रेस आम करूँ से रियलाइज कलेन एवं प्राक्टिकली से एग्री कलेन भगवान जेन नदी देती से नदी में से 50% आम 50% जितने अधिकार आमर भी से अधिकार जलर सुविनियोग जल नष्ट ना से राजी हेन संभवतः महानदी पानी आवंटन को लेकर आम सफलता हासिल करूँ बाकी जेन छोट छोट नदी मैंने प्रभावित होमर ये एरिया गुड़े सर्वे चली लखनपुर के जीवे मैंने देखिए गुड़ी जगह पहाड़ मान अच्छी से पहाड़ पहाड़ बांधी देले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करूछन पहाड़ पहाड़ बांधी देके सुइच सिस्टम कर देबे मनसून रे पानी धीरे पळै आइसिबा मनसून सरकार पूर्व ताको बेरेज कर देले सेन पानी रहबा जल सिस्टम करबा ये करूछ हबा